हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आउ आपण माने सब केमती अछंती सब भल अछंत तो सेमती भल रे थांतो आम यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। पवित्र राखी पूर्णिमा रे आपण मानक बहुत शुभेच्छा शुभकामना। आउ ये भाई शिवराज आपण मान तो जानथिबे समस्ते। वाह की सरदार। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। ये होची टोपी देखो किंदी डोरी पड़ जाउछ भितरे। टोपी थैंक यू ओ होला होला ओ खाइबा दोनंद की ओ आ कौन भाई खाइबा दोना टोपी थैंक यू टोपी टोपी थैंक यू मैं वीडियो टोपी आ आ आ दिगा अच्छा बाहर गो टोपी टोपी थैंक यू थैंक यू टोपी थैंक यू हाତରେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ଯାଇକି ନେ ଏଇଟା ନେ ଦୌड़ ବି ହାତ ଟାକୁ ଚକୋଲେଟ ମିଳିବ କହିଦो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अभी थैंक यू हैंडशेक दे सुई पड़ी ହାତରେ ଆସିବ ସେ थैंक यू थैंक यू थैंक यू पूरा मिसी गला जे आम सहित अबे बाय बाय हम जाऊँ टोपी आम सहित पूरा क्लोज हो गलानी
ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯେବେ ଆକୁ ଦେଖିଥିଲି ତ ମୋତେ ଚୁବେଇବାକୁ ଆସୁଥିଲା ମାନେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ପୁରା ମିଶିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି କରୁନି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଅଧିକ ବୋଲେ ଚୁବେଇ ଦେବ। ତବି ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛୁ। ତ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯେମିତିକି ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଇଏ ଦବେଇ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ମାନେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆସିବ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେମିତି।